सरी न्यूज को सागुन दाराम बागे पे सेप्टेम्बर लाखचितान खेरवाल हपन कोलकाता रे रानी राजमणि रोड रे जामेला काते को सदर केदा अयोध्या ठुरगा पावर प्रोजेक्ट बातिल हुआ देवचा पाचामी रे आदिवासी उच्छेद बांग गानोआ सारी धर्म कोड बिल विधानसभा रे पास हुआ फेक एसटी सर्टिफिकेट बातिल हुआ सान्ताली एडुकेशन रे यथार्थ काठामो बनाव हुआ एमान एमान नौका के आदिवासी रिलेटेड आयमा साताम इस्यू काते नोआ नागामाना जामेलाय हुएना भारत जाकात माझी पारगाना महल ᱧᱩᱛᱩᱢ और लोगो दो नित्यानंद हेम्ब्रम और रबिन टुडू गोष्ठी रेजिस्टार काते ओना व्यवहार हक दो उनकुआ गे मेना मेनते आईनतो दाबी को दोहो आकादा बादल किस्कू रवीन्द्रनाथ मुर्मू आयुरतना महल जेगेत जाकात माझी पारगाना महल बेनारते नोआ जामेलाय को होय चोकेदा तो मिड बार बेनार रे लाहातेना ᱧᱩᱛᱩᱢ और लोगो गे नेल ᱧᱟᱢ आकाना कुड़बी को ट्रेन और रोड अवरोध अजेते आदि हड़गे कोलकाता सेटेरो आनाट रे को पड़ाव आकाना एनहो हावड़ा स्टेशन खन रवीन्द्र सेतु चेतानते धर्मतला रानी राजमणि रोड हाबि मिछिल उदुग केदा सान्ताड़ा मिछिल सारिगे तीन जेलेङा मेनते आजोदिया बुरु चट खन जेलेका हुलगरिया को सेटेर काना बाकुड़ा झाड़ग्राम मेदिनीपुर बीरभूम दिनाजपुर मालदा साउते उत्तरबंग ओका कोड़ खन हड़ हिजु बाद बांग ताहें काना कोलकाता नेल केदा सान्ताड़ा जामेलाय जात धरम पारसी हासा बीर बुरु रे आइदर लैते बीरबांटा सिदुकानु ताको हराते कालुकाटा ताड़ाम स्टेज सोर खन सांगिन क्रसिंग हाबी एकेन हड़ और हड़ तिरले हाड़ाम खन जुआन सानाम थकरेन हड़ते पेरे एकान ताहे विप्लव सोरेन बाबुनाथ टुडू रतनलाल हांसदा हानते उत्तरबंग खन बापी सोरेन दिलीप किस्कू लांगतिति किस्कू झाड़ग्राम मेदिनीपुर खन ढांगा हांसदा नौका सानाम पाकार खन जतो उमेरेन माझी पारगाना सुसुरी को सेटेल लेना पनत पारगाना रवीन्द्रनाथ मुर्मू मेमोरांडामे चालाकादा पनत सरकार ठेन सान्ताड़ मेंदो आदिवासी को आनाट और खोज लेते दलान खान कोलकाता नागार जहाँ मिछिल तो दुलदुलो चौकेदाय हावड़ा ब्रिज जानजटेना ओना नागामाना चितर बनियाला हिरेन मुर्मू दादा अवनीकांत मुर्मू साथे सान्ताल रिपोर्टार्स ग्रुप रेन सोहेद को कैमराते शिक्षा क्षेत्रे बोलुन स्वास्थ्य क्षेत्रे बोलुन आगामी प्रजন্মের কর্মসংস্থানের কথা বলুন আজকে এই সাঁওতালদের তামাম আদিবাসীদের ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করা হয়নি আজকে বঞ্চনার যে কালো ইতিহাস বঞ্চনার যে ইতিহাস এই শুরু অতীত থেকে শুরু হয়েছিল আজকে তার শেষ হয়নি আমি আমার বক্তব্য দীর্ঘায়িত করব না শুধু এটুকু বলে যাব যে আদিবাসী মানুষজন সেই ব্রিটিশ আমল থেকে নিজেদের দাবি দেওয়া আদায়ের পক্ষে দাঁড়িয়ে নিজেদের বুনিয়াদী হক আদায়ের পক্ষে দাঁড়িয়ে লড়াই আন্দোলনে কখনো করেছে আজকে করবে আগামী দিনেও করবে এবং আগামী দিনে গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে লড়াই আন্দোলনে নামবে এটা আমরা আজকে জনসভা থেকে বলছি তাতে কে কিভাবে করলো কে কিভাবে গেল কার কি হলো তার দায় সাঁওতাল সমাজ নেবে না আমাদের অধিকারের সপক্ষে কি হচ্ছে আজকে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের মদতে আজকে অযোধ্যার মতো একটা সাঁওতাল সেন্টিমেন্টের সাথে জড়িত সাঁওতাল সেন্টিমেন্টের সাথে জড়িত একটা জায়গা সেই জায়গার উপর সেখানকার বিদেশি এক বহুজাতিক কোম্পানিকে দিয়ে সেই জায়গার বাস্তুতন্ত্রকে নষ্ট করে অযোধ্যার লক্ষ লক্ষ তাল গাছ কেটে সেখানে একটা প্রজেক্ট করতে চাইছেন যার ফলে সেখানে আদিবাসী মানুষ প্রতারিত হবে কেন কেন হবে আজকে এই শতাব্দীতে দাঁড়িয়ে যদি আদিবাসীকে উচ্ছেদ হতে হয় তাহলে কাদের বিরুদ্ধে সিধু কানুরা লড়াই করেছিল কাদের বিরুদ্ধে তিলকবাড়িরা লড়াই করেছিল কাদের বিরুদ্ধে বীরসারা লড়াই করেছিল আজকে ভেবে দেখার দরকার আছে আজকে পশ্চিমবঙ্গ আদিবাসী কল্যাণ সমিতির বালকরাম সোরেন বাবু বালকরা আছেন উনি বিস্তারিত বললেন তুমি যে ভয়ঙ্কর কথাটা আরে ওকে বাবা চেদাই লড়কিরা বলে লেভেলে কত করে চাপিত করেছিল বালকরা বিস্তারিত বলবেন আমি শুধু এটুকুই বলে যাব গত 16 সেপ্টেম্বর আবু বাড়ায়া যে तमाम পশ্চিমবাংলা জুড়ে আজ 4 এসটি সার্টিফিকেট ভরে গেছে এর বিরুদ্ধে বিভিন্ন বড় সংগঠন আন্দোলনে নামছে এর বিরুদ্ধে আদালতে শরণাপন্ন হওয়া হচ্ছে ঠিক এইরকম পরিস্থিতিতে কাদের মদতে এবং কাদেরকে সুবিধা করে দেওয়ার জন্য পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভায় এসসি অ্যামেন্ডমেন্ট বিল অ্যাক্ট বিলটা 2022 16 সেপ্টেম্বর পাস হয়ে গেল কি আছে সেই বিলে যে একজন
মানুষ প্রতারণা করে ভুল তথ্য দিয়ে যদি ধোকা দাঁড়াতে নুন মারান লিখলে কালিপে সাদা কাদা ধোকা দাঁড়াতে নুন মারান কার সাজির না লিখলে पे होगा कदा धोका दाঁড়াতে সাঁওতালি কাঠামোতে চ্যালেঞ্জ না উইয়ের মহাকাব্যে নাগাম যুগ যতক্ষণ নির্ধারিত সাঁওতালি লড়াইয়ের নাগাম থেকে উইয়ের হওয়া দিশা মহে তমনতে সাঁওতালি শরীরের চেতান সাঁওতালি কাঠামো চেতান চ্যালেঞ্জ কাতে যে অকয় হওয়ায় চিৎকার দাঁড়ে কাদা অকয় হওয়ায় টিকাও দাঁড়ে কাদা আর রাতে হওয়ার টিকা तमाम पश्चिम बंगाल संस्था टूल विदो हुआ केन सावताली शरीर का गोलकम कते सावताली कठोर मंड भंड कते जहां मंडी को बेहला रखवा ते चला के चला उड़ा इलाका रे तमाम उनको विरुद्ध चुमे करना दिया हुआ नवारे को आपे समान तमाम संस्था हुए सब ते विदो तबरा कोई को सावताली कठोर का गोलकम कते सावताली शरीर में लोटम कते सावताली चितर देना नावा मुखन को झलकाव लगी होना से कुया मुखन को झलकाव लगी होना उनको ते उनको पाई चीज लगती करना ते है कहिए नवा कोना दाना ना जमला এখন के तिरिया हटा हुए तबरा जहां उनको पाई बोल दिए को अपना रहला कर उनको पाई को लगा तुमको होवा नवा के तेरा मारन चैलेंज करना नवा चैलेंज हटा हुआ केला काला करवा चैलेंज हटा हुआ तबे ना मजिया बाबा संबंध है ना परगना बाबा संबंध है ना सावता शरीर ना संबंध है ना नवा को कभी हो तबना सुधे কলকাতাবাসী এখানকার শুভবুদ্ধি সম্পন্ন গণতন্ত্রপ্রিয় মানুষ সাবধান হুঁশিয়ার मतलब है साधारण को गारमेंट का उचित रखा हुआ अच्छा है আজকে রাস্তায় নামতে হচ্ছে কেন? নমস্কার। জেগের জাকাত মাঝি পারগানা পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির ডাকে আজকে জমায়েতের মাধ্যমে মুখ্যমন্ত্রীর কাছে আমরা দাবি সনদ পেশ করব, সেই জন্য জমায়েত হয়েছে। আমাদের বিভিন্ন অভাব অনটন আছে, যেটা আমরা রাজ্য সরকারকে জানিয়ে কোনো সুরাহা পাইনি, সেই জন্য আমাদের এখানে জমায়েত হতে বাধ্য করেছে। কি কি সমস্যা? প্রথমে আপনাকে বলি, আমাদের সাঁওতালি মাধ্যমে পঠন পাঠনের স্কুল ব্যবস্থা এখনো হয়নি। 2013 সাল থেকে 2008 সাল থেকে শুরু করে আমাদের এখনো পর্যন্ত চলছে। আমরা বিভিন্নভাবে বিভিন্ন সময়ে স্মারকলিপির মাধ্যমে সাক্ষাৎ করেও আমরা আমাদের অভাবের কথা বলেছি, কিন্তু রাজ্য সরকার করেননি। সঠিক শিক্ষার পরিকাঠামো এখনও তৈরি করে উঠতে পারেননি। সেই জন্য আজকে আমাদের আদিবাসী সংগঠন জেগের জাকাত মাঝি পারগানা মহল কিন্তু রাজ্য সরকার বারবার দাবি করে আসছে আদিবাসীদের যথেষ্ট উন্নয়ন হয়েছে। আমি তো কিছুই দেখতে পাচ্ছি না, কী উন্নয়ন হয়েছে ওনারা বলতে পারবেন। কেন বলছি, এখনও আপনি গেলে দেখতে পাবেন স্কুলগুলোতে একটা স্কুলেও পরিকাঠামো নেই, সেখানে যথেষ্ট শিক্ষক নেই, ছেলেমেয়েরা এখনও পাঠ্যপুস্তক পাচ্ছে না। লাস্ট যে পরীক্ষাগুলো হলো, তাতে হলচিকিতে প্রশ্নপত্র না করে বাংলায় প্রশ্নপত্র করা হয়েছে। এখনও অ্যাকোমোডেশন নেই, স্কুলের পরিকাঠামো নেই, হোস্টেল নেই, লাইব্রেরি নেই, লাইব্রেরি নেই। তাহলে সুস্থ সরকার বলতে পারবে। সরকার যুবক দিন কটা স্কুলে অ্যাকোমোডেশন ঠিক করেছেন, কটা স্কুলে শিক্ষক ঠিকভাবে দিয়েছেন, কটা স্কুলে হোস্টেল আছে, কটা স্কুলে ল্যাবরেটরি আছে, কটা স্কুলে লাইব্রেরি আছে, এই সমস্ত কথাগুলো দিন। এখনও আমাদের অনেক হোস্টেল আছে যেখানে ব্যবস্থা নেই, ওপেন আছেন মেয়েরা ওপেন আছেন। আপনি আমাদের পশ্চিম মেদিনীপুরের স্কুলে এখনও পরিকাঠামো নেই। আমি এখানে বলছি, আপনারা আইদার রিপোর্ট পাওয়ার পার্টির লোক দিয়ে এখানে দেখতে পারেন পরিস্থিতিটা কোথায় আছে। আপনাকে বলি, দাঁতনের নাম যমুনা হাই স্কুল একটা শিক্ষকে চলছে, একটা জুনিয়র হাই স্কুল একটা শিক্ষকে চলছে, দুজন গেস্ট টিচার চলছে, তার মধ্যে একজন সাঁওতালি জানেন না, তাকে চাকরি দেওয়া হয়েছে হিসাবে। এবারে আপনি বলুন, একটা জুনিয়র হাই স্কুল চলছে, মাত্র একজন শিক্ষক, একজন পার্মানেন্ট শিক্ষক, তাহলে কি বলবেন যে পরিকাঠামো রয়েছে? আমার নাম আছে। এখান থেকে বঞ্চিত করা হচ্ছে সমস্ত দিক থেকে। আদিবাসীরা অনেকটা পেছিয়ে, এটা রাজনীতিগতভাবে বলছে যে জঙ্গল হাসছে, জঙ্গল হাসে
জঙ্গলমহল যেদিন আসবে জঙ্গলের যেদিন আমাদের আদিবাসীদের জঙ্গল সম্পদ সেদিন জঙ্গলে মানুষ আসবে। আপনার নাম? আমার নাম বীরেন মুর্মু। আপনি কোথা থেকে এসেছেন? বাঁকুড়া ডিস্ট্রিক্ট সারঙ্গামূলক জলবাড়ি। আজকে এখানে বিক্ষোভ সমাবেশ করছে সারা পশ্চিম বাংলার দুনিয়ার মানুষ। আমরা ফুলকা পরবের বিরুদ্ধে আছি বাদুনালা। এখন আমি কেনা ᱟᱹᱞᱤᱧ ᱫᱚ ᱨᱟᱭᱱᱟ ᱴᱩ ᱢᱩᱞᱩᱠ ᱯᱟᱨᱜᱟᱱᱟ ᱠᱟᱱᱟᱞᱤᱧ। ᱛᱮᱦᱮᱧ ᱱᱚᱜᱼᱚᱭ ᱡᱮ ᱟᱱᱫᱳᱞᱚᱱ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ, ᱱᱚᱣᱟ ᱟᱱᱫᱳᱞᱚᱱ ᱡᱩᱫᱤ ᱢᱟᱱᱮ ᱥᱚᱨᱠᱟর যদি ᱵᱟᱭ ᱵᱟᱛᱟᱣᱟ ᱛᱟᱦᱚᱞᱮ ᱪᱮᱫ ᱞᱮᱠᱟ ᱯᱮ ᱢᱚᱱᱮ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱛᱟᱯᱮᱭᱟ? ᱛᱮᱦᱮᱧᱟᱜ ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱦᱚᱨᱟ ᱫᱚ ᱡᱩᱫᱤ ᱥᱚᱨᱠᱟর যদি ᱵᱟᱭ ᱵᱟᱛᱟᱣ ᱛᱟᱞᱮ, ᱢᱚᱢᱚᱛᱟ যদি ᱵᱟᱭ ᱵᱟᱛᱟᱣ ᱛᱟᱞᱮ, ᱱᱚᱣᱟ ᱰᱮᱯᱩᱴᱮᱥᱚᱱ ᱫᱚ ᱟবার পরবর্তী কালে ᱟᱹᱰᱤ ᱢᱟᱨᱟᱝ ᱛᱮᱞᱮ ᱤᱫᱤᱭᱟ। রাস্তা রে পথ অবরোধ তেলে বাধ্য। ᱛᱮᱦᱮᱧᱟᱜ ᱡᱟᱦᱟᱸ 9 ᱜᱚᱴᱟᱝ ᱫᱟᱹᱵᱤ ᱦᱮᱱᱟᱜ ᱛᱟᱞᱮ, 9 ᱜᱚᱴᱟᱝ ᱫᱟᱹᱵᱤ যদি ᱵᱟᱭ ᱯᱩᱨᱚᱱ ᱠᱟᱛᱟᱞᱮ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ ᱛᱮ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱟᱵᱚᱣᱟᱜ ᱫᱷᱚᱨᱚᱢ ᱱᱤᱯᱚᱱ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱ ᱛᱟᱵᱚᱱᱟ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤᱭᱟᱜ দেউলে পাঁচাল মিল কয়লা খনি ওনার ন্যায্য দাবি को যদি বাই মাকা এবং আবার ঠুনকো অযোধ্যা প্রজেক্ট ওনা যদি আবার জোর কাতে করাবাই ওনা লাগি তে পদ অবরোধ বাধ্য আলে আর নোয়া জায়গাত জায়গাত মাঝি পারগনা মহল খন নোয়া আলে দাবি লে দহয়দা মনোবর্তী কালে আর হন নোয়া খন মারাং জমি দাঁড়ে লে দহয়া। ঠিক আছে, জোয়ার জোহার গে গমকে কাগনা পে কেনা তিনে और भाई केना আর নোডাই কেতে চল কাবু বুঝিও দে। ঠিক আছে চল जहाँ अनाज बोला खरीदे नहीं करते और नहीं के परगना কুর্মী সমাজ ভাবুন এদের পূর্বপুরুষরা বলেছিল আমরা উচ্চ বংশজাত ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় পয়তা ধারণ করেছিলেন, ব্রাহ্মণত্ব প্রাপ্ত হয়েছিলেন। এনারা আদিবাসীদের ঘৃণা করতেন, জাতি বিদ্বেষ ভেদাভেদ এদের সাথে সম্পর্ক রাখতেন না। এদের মানুষদের তেহেন কোন মাহা হুইক না যাহা জায়গা খুনি হয়ে এখানা ওনা জায়গা তো হুইক না করবে হোড়া এলাকা पुलिया ब्लॉक 2 कुस्ताऊ रेलवे स्टेशन को ऐसे रखा था उर्मी महतो को पर्चा पर्ची मेन दरकार कनाते हैं इतर रे कोनो कथा बांग उकु काते बाडाई का तबन पे नुकु कुर्दी से महतो को 1894 साल रे अखिल भारतीय कुरुम क्षत्रिय महासभा को बेरेला एवं नवा ताला को बेन जाइला आले तो क्षत्रिय वंशजात उच्च वंशरे नहर बुनियत कनाले तमाम पश्चिम बांग्ला रेन सावतारी संगठन के तुम बतावाkan संतान को वहाँ रानी राजमणी रोड रे रंगावना जो मेला रे पसटेरे मेंचन तो नियर हो तबोन चेरना रंगावना चिता संतन न रंगावना एना तेहेन को नेलना नवा सावतारी समान कते सावतारी प्रथम समान कते आबो करेन मिटबार बायरी को आकवा सार्थक पुरोनेदा आकवा राजानी हित को पुरोनेदा राजानी हित को केटेकेदा और सावतारेन मानवी को बहलावे को उनकान को विभिन्न जिला को चमते वकना और सनद सरी सरियारान संता चितान कई मान को करावेदा उनको विरोध रे तेना रंगावना को मेलाय और उनको विरोध रे इलाका भित्तिक आबोरेन संता को रंगावना जो मेलाय को एहबा उनको विरोध रे जिमित जगारना को एहबा ओना लगित के तेना नो रंगावना जो मेलाय को साव सावते आबोरेन जनप्रतिनिधि को आबोरेन एमएलए को आडे नाडे को लय बनायदा आको विरोध रे लय लेखान के लय कोन को बीजेपी रेन हो करा को उनको सीपीआई रे हो कना को उनको माओवादी करा को उनको लयदा उनको खान बेटा हुसियारी हम हो कना आम आदिवासी जनप्रतिनिधि कना आम आदिवासी एमएलए कना आम आमा दायबद्धता लाहा पूरण में आम आमा दाबी हो लाहा पूरण में तारपरे नुकु माझी बाबा नुकु पारगना बाबा को माझी अपन को चेक को मेनेदा ओना दुलुक ठीक कते भागे ठीक आजम में और आम सावतारेर माननी कना एमएलए होय दाड़िया जनप्रतिनिधि होय दाड़िया एनखान नवा सावतार गाम तो बांचाव ताहेन हो तमा नवा सावता आदि कथावन के ताहेन हो तमा नवा उयहर ताहेन तमा तारपरे मरंगला और तेना जमेला रे हरम कोट तमाम पश्चिम बांग्ला रेन हरम कोट को खजो
पश्चिम बांगला विधानसभा रे धर्म कोड बिल माने बिल को पास मा और लोकसभा को कुल मा नवा तेन जो बनाई को नवा कमी का साव साव तो बोल लेगा तेन अब बीर हसा को जल जंगल जमीन में जाए इधर को नवा को मुझे जो करना अयोध्या गुरु रे मुझे जो करना हने देवता बचाव रे मुझे जो करना हने भांडा रे मुझे जो करना बाकी रे मुझे जो करना नवा को विरुद्ध रे एना कारण प्रशासन को साथे हाई हो करना साव साथे नवा को अधिकार अब जुमीन और बोल कटेजा नवा वार्ता एम लगी तेन जो मेला साव साथे तेन अब आदिवासी में लय करना या मेटन कास्ट सर्टिफिकेट में ना या मेटन एसपी सर्टिफिकेट में ना संताल बोया को में ना तमाम आदिवासी को में ना ओना खातिर तो तेन नुना अबरन गिद्रे ओला पढ़न को लहा चला कना कमी कसमी को लहा चला कना तेन ओना को ऊपर को तो को नेल सहायते